ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର କାଦରାବାଦଠାରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହେଲା ବସନ୍ତ ଉତ୍ସବର ରୌପ୍ୟ ଜୟନ୍ତୀ ସମାରୋହ। ବସନ୍ତ ହିଁ ଶାନ୍ତି, ପ୍ରୀତି ଏବଂ ମୈତ୍ରୀର ବାହକ ବୋଲି କହିଲେ ଅତିଥି। ବାଲେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନ ଛକରେ ଖୋଲିଛି 1 ଓ 2 ଗ୍ରାମ ଗୋଲ୍ଡ ଫର୍ମିଂ ଜୁଏଲାରୀ ଶୋରୁମ୍। ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ବାଛି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମନପସନ୍ଦର ଗହଣା। SJ ଜୁଏଲ୍ସ, ସମାଜ ଅଫିସ ତଳମହଲା, ଷ୍ଟେସନ ଛକ, ବାଲେଶ୍ୱର। ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର କାଦରାବାଦଠାରେ ତିନିଦିନିଆ ବସନ୍ତ ଉତ୍ସବର ରୌପ୍ୟ ଜୟନ୍ତୀ ସମାରୋହ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ଶାସକ ଦଳ ଉପମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ତଥା ରେମୁଣା ବିଧାୟକ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ପୂର୍ବକ ଉତ୍ସବକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ବସନ୍ତ ଉତ୍ସବ କେବଳ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମଣିଷ ମଧ୍ୟରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ସମ୍ପର୍କର ସେତୁ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ବୋଲି ସେ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ବସନ୍ତ ମହୋତ୍ସବ ଯେଉଁ ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି, ଏ କାଳବୈଶାଖୀ ସମୟରେ ଆମ ଋତୁ ଚାରିଟି ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ସେହି ସମୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଏ ବସନ୍ତ ଋତୁର ସବୁ ଆଗମନ, ଚାଷୀମାନେ ଲଙ୍ଗଳ କରିବା ପାଇଁ ଯିବେ, ଯିଏ ଘରର କରିବା ପାଇଁ ଯିବେ ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ଦେବେ। ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଏ ବସନ୍ତ ସମୟରେ ହିଁ ହେଇଥାଏ। ଏଇ ମାସଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀକୁ ଆଉ ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଆଶା କରିମି କାଦରାବାଦ ମହାଦେବ 25 ବର୍ଷର এই ଯେଉଁ ବସନ୍ତ ମହୋତ୍ସବ ପହଞ୍ଚିଛି, ଏ 25 ବର୍ଷ ନୁହେଁ 250 ବର୍ଷ ହଉ, ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯାଉ। ମହାଦେବ ନିଶ୍ଚିତ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଏ କମିଟିର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ। ରାଜ୍ୟ ମହିଳା କମିଶନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଶୋଭନା ମହାନ୍ତି ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ସହ ଜଡ଼ିତ ଏହି ବସନ୍ତ ଉତ୍ସବ ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ତଥା ନିର୍ମଳ ଭାବନା ଭରି ଶାନ୍ତି, ପ୍ରୀତି ଏବଂ ମୈତ୍ରୀର ବାହକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ସମାଜକୁ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ମହିଳା ଆୟୋଗ ହିସାବରେ ବିଶେଷ କରି ମୋତେ ଦେଖାଯାଉଛି ମୋ ମାତୃଜାତି ଏଠି ବହୁତ ବସିଛନ୍ତି। ଆମେ ମହୋତ୍ସବ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ପ୍ରକୃତିକୁ ଯେମିତି ସଜେଇ ଦେଉ, ଆମ ପରିବାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବି ମୋ ମାର ଅଧିକାର, ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଇଭଳି ସୁଯୋଜିତ ହୋଇ ରହୁ ଏବଂ ଏଭଳି ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେଉ ଯିଏକି ସମାଜରେ ଗୋଟେ ଆମେ ଯେମିତି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ, ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ, ସେଇ ପ୍ରହ୍ଲାଦ କଥା, ସେଇ କାହିଦୁ ମା ହେବା, ଯଶୋଦା ହେବା, ଦେବକୀ ହେବା, ଆଜି ସମାଜରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗୋଟେ ମାର ପିଲାଟି ଆଜି ଅସାମାଜିକତା କଥା ଉଠୁଛି, ଲିଙ୍ଗଭିତ୍ତିକ କଥା ଉଠୁଛି। ଆଜି ମହୋତ୍ସବ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସମାଜକୁ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା, ସୁସ୍ଥ ବାତାବରଣ ଯେ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସଂସ୍କାର ଅଛି, ଆମର ଐତିହ୍ୟ ଅଛି, ଆମର ପରମ୍ପରା ଅଛି, ସ୍ୱଦେଶୀ, ସ୍ୱଭାଷା, ସ୍ୱଭୂଷା, ଏମିତି ପିଲାଟିଏ ଗଠନ କରିବା ଯିଏକି ରାଷ୍ଟ୍ର ମାତୃକାର ସେବା କରିବ, ସେଇ ଆମର ଐତିହ୍ୟ ପରମ୍ପରାକୁ ଭୁଲିଯିବ ନାହିଁ। ଯେତେ ବଡ଼ ହଉନା କାହିଁ, ଇଏ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିର ମାଟି। ସେ କହୁଥିଲେ ଲୋ ରେବତୀ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ରାଣ୍ଡିପୁଅ ଅନ୍ତା। ସେଇ ରାଣ୍ଡିପୁଅ ଅନ୍ତାର ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ଦେଖେଇ ଦେଇଥିଲା ରାଷ୍ଟ୍ରମାତୃକାର ସେବା କରି ନିଜ ଗାଁକୁ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ବହି ଆସୁଥିଲା, ସେଇ ପିଲାଟି ମଧ୍ୟ ଶୋଇ ଯାଇଥିଲା, ସେ ଗାଁ ବି ସେଇଭଳି ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଜି ବସନ୍ତ ମହୋତ୍ସବ ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ରାଷ୍ଟ୍ରଶକ୍ତି, ସେଇ ଯୁବକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ଉନ୍ମାଦନ ଆସିବ। ଏ ଓଡ଼ିଆ କଳିଙ୍ଗର ମାଟି, ଏ ମାଟିର ସେଇ ସାଧବ ପୁଅର କଥା ମନେ ପକେଇବା, ଡିଙ୍ଗା କଥା, ସେଇ ବାଲିଘାଟର କଥା, ଆମ ଐତିହ୍ୟ, ଆମ ମାଟିକୁ, ପରମ୍ପରାକୁ ଭୁଲି ନ ଯାଇ ଆମେ କେବେ ବି ଏଭଳି ସମାଜକୁ ଗୋଟେ ଅସାମାଜିକ କଥା ନ ଆଣୁ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା, ଏ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସେଇଭଳି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀର ମାଟି। ଏପଟେ ଲବଣ ତୀର୍ଥ ଇଞ୍ଚୁଡ଼ି, ସେପଟେ ବାଘା ଯତୀନର ମାଟି। ସେଇ ବାଘା ଯତୀନ ଭଳି ଆମ ଯୁବକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆସୁ। ଆମେ କେବଳ ମହୋତ୍ସବ କରି ଯେ ଗୋଟେ ସମସ୍ତ ବର୍ଗ, ସବୁ ଧର୍ମର ଲୋକକୁ ଗୋଟେ ମଞ୍ଚରେ ଆମେ ବସଉ। ସିଦ୍ଧିବିନାୟକ ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁଧାଂଶୁ ପଣ୍ଡା ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସମାଜ ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। এই যে বসন্ত মহোৎসব বা বৈশাখী মহোৎসব যে পালন হুয়ে, তার অনেক কারণ অছি, অনেক রাজ্যের, অনেক দেশে, বিশেষ করে ভারতের। এবং তার মধ্যে আউ গোটে কারণ, সবুঠ বড় কারণ হচ্ছে এই দিন মাধ্যমে, এই উৎসব মাধ্যমে, বসন্ত উৎসব কুহতু বা বৈশাখী উৎসব কুহতু, এই উৎসব মাধ্যমে আমার সৃষ্টিকর্তা
आमर भगवान को आम कृतज्ञता जनइबार समय होची जो 2-3 दिन आम पालन को ये समय में कृतज्ञता आम जनाऊ जे प्रभु आपण आमको गोटे सुंदर पृथ्वी देइचंती, सुंदर देश देइचंती, सुंदर राज्य ओडिशा भली एक सुंदर राज्य देइचंती। एथिपाई आज दिन में आम भगवान को पाखे कृतज्ञता जनइबार ये हूँ समय, ये हूँ दिवस। कारण विशेषकर ओडिशार परंपरा, आमर ऐतिह्य, आमर संस्कृति ये अन्य मानकठारु टिके भिन्न। एवं आज आमे समस्ते जी जा कम व्यस्त, समस्ते 24 घंटा व्यस्त। जो कहते बापा माँ पाखे समय ना कि लंडन रोचे मैडम कहते समस्ते व्यस्त। ता भितर आम मान आवश्यकता अच्छी आम टे समाज कथा चिंता करवा, निज देश कथा चिंता करवा, निज राज्य कथा चिंता करवा। एवं जेतेबेले लोक काम करी थकी जाती यही हूँ गोटे खुशी माहौल, खुशी समय। यही खुशी मध्यम टिके निजर थका को मेटाती, टिके आनंद अनुभव करते ये विशेष आप उत्सव मध्यम। तेणु ये उत्सव आमर जीवन जीविका बहुत साहाय्य करे। बालेश्वर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक निर्देशक उमाकांत महापात्र सम्मानित अतिथि भाव जोगदे स्थानीय अंचलवासी को एकतार सूत्र में बांधि रखी परंपरा सह जोड़िबा पई बसंत उत्सव भली उत्सव निरंतर आयोजन हेबा उचित बोली मत प्रकाश करथिले। बसंत उत्सव गोटे नियारा उत्सव, तार 25 वर्ष पालन होइछि। एवं एठी जो कमिटी अच्छी ए कमिटी की मु बहुत भल भाव में जानी। एठी कादराबाद महादेव ठू आरंभ करी सबु धार्मिक अनुष्ठान रे एठी जतिकी संगठित भाव में समस्ते अच्छी आउ कौन सी जगार एते अनुष्ठान रे संगठित भाव में लोक नाहंती। से पाई मु समस्त को धन्यवाद दूचे। एवं यही जो संगठित अच्छी एटा सबुदिन पाई रहू। एवं आर रौप्य जयंती है जदि आमे बंची थिबा ताला यार गोल्डन जुबली की भी आमे माने आसिकरी एठी भलो भाव रे पालन करिबा। जदि भगवान सही क्षमता आमको दियंती जे आमे सेते दिन पर्यंत बंची की रुहे, नहले जेते दिन पर्यंत बंची की रहिबा ए अनुष्ठान को आमे आसीबा। आज अतिथि हिगिरी आसचे, आगामी दिन रे निश्चित भाव रे कमिटी रे गुटे सदस्य हिगिरी आमे आसिकरी एठी सामने रे बसिबा। बसंत उत्सव एक्चुअली आपण माने खाली गोटे अनुरोध आपण मान को करी, भक्त कवि मधुसूदन रावकर बसंत गाथा ए कविता पुस्तकटी आपण माने निश्चित पढ़िबे। एतिरे बसंत ऋतु विषय रे सब किछि आ एते प्रांजल भाव रे एते भलो भाव रे लिखा जाइछि। आपण माने जदि ताकू पढ़िबे आपण 100 थर ताकू पढ़िबा को इच्छा करिवे। तेणु खाली बसंत उत्सव नुहे, बसंत गाथा मध्य आपण माने जाइकरी बहीटा खोजिकी पढ़िबे। 1902 मसीह से ए लेखाटा लिखिथिले एवं से लेखारे पूरा बसंत ऋतुर विषय रे समस्त प्रकार आ बसंत ऋतुर कौन महात्म्य अच्छी आपण सेटा पढ़िले ही जानि परिबे। उत्सव कमिटीर चेयरमैन देवेंद्रनाथ चौधरी कार्यक्रम में पौरोहित्य करने सहित बसंत उत्सव आयोजन आभिमुख्य संपर्क में सूचना देते। कमिटीर उपाध्यक्ष नीलमाधव विश्वाल और सभापति ऋतिक जी एथिरे उपस्थित थे। अनुष्ठान साधारण संपादक देवाशीष दास अतिथि मान स्वागत करने सहित बसंत उत्सव कमिटीर कार्यधारा संपर्क में निजर अभिमत रखिथिले। एही अवसर में कमिटी पक्षर पूर्व आयोजित विभिन्न प्रतियोगितार कृति प्रतियोगी को पुरस्कार प्रदान करा जायतिला। सह संपादक संकर्षण पृष्टि शेष में समस्त को धन्यवाद अर्पण करथिले। सभा परे सांस्कृतिक कार्यक्रम परिवेषण करा जायतिला। कमिटीर समस्त सदस्य उपस्थित रही कार्यक्रम परिचालन में सक्रिय सहयोग करथिले। मां लक्ष्मी ज्वेलर्स, विवेकानंद मार्ग, चिड़िया पोलो, बालेश्वर। Welcome to Pratiksha Fertility and IVF Clinic, Baleshwar. With state-of-the-art facilities and cutting-edge equipment, we provide the highest standard of fertility care. Pratiksha Fertility and IVF Clinic, Baleshwar.
पाइप किनिबा पूर्वरु पाइप रो पारिबा पणिया उपरे प्रत्येक प्रश्नर उत्तर आमे दबु। पानीर प्रखर जेते तीव्र हो अबा पानीर शिखर जेते उच्च हो, एमके प्लास्ट कंपनी रे निर्मित एमकेपी ब्रांड रो सुदृढ़ एवं दीर्घस्थायी पीवीसी एंड एचडीपीई पाइप्स सर्वदा नंबर 1। सर्वनिम्न मूल्य रे सर्वोत्तम पाइप किनिबा पई जोगाजोग करंतु। एमके प्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड, रामदासपुर इंडस्ट्रियल एस्टेट, गोड़ीसाही, कटक डिस्ट्रिक्ट। पिन 754006। कॉल करंतु 8637278439 किंबा ईमेल करंतु admin@mkplast.in।